केबे भाबिछंती आम भारतीय संविधानर पूरा सारांश माने पूरा निचोड़ गोटिए पेजरे लेखाइछि। हाँ, सेई पेजटी हेउछि प्रस्तावना। एहा आम देशर आत्मा, आमर आदर्श आउ आमर आकांक्षाकू देखाए। तेबे चालंतु आज एई शक्तिशाली दस्तावेजर प्रतिटी शब्दर गभीरताकू टिके बुझिबा। आम्भे भारतर जनसाधारण बास एही केईटा शब्द। एहा खाली गोटे वाक्य नुहे, एहा एक घोषणा। शह शह वर्षर पराधीनता परे एहा स्पष्ट करि दूछि जे कोनोसी राजा महाराजा कि बाहर शक्ति नुहे, बरं भारतर साधारण लोक ही ए संविधानर आउ ए देशर असली मालिक। ताहले एही प्रतिश्रुतिर मूलदुआ कौन? देखंतु, प्रस्तावना खाली गोटे मुखबंध नुहे, एहा हेउछि पूरा संविधानर आईना। प्रस्तावनार मूल थिला पंडित जवाहरलाल नेहरूଙ୍କ द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव। एटा खाली गोटे इंट्रोडक्शन नथिला, बरं एहा पछरे थिला एक सुचिंतित दर्शन जहा स्वाधीन भारतर भविष्यत कौन हब तार रास्ता देखाइथिला। आम प्रस्तावना भारत को मुख्यतः 5टी शब्दरे वर्णना करे, आउ एही 5टी शब्द ही हेउछि आम भारतीय राष्ट्रर मूलधुआ। चालंतु गोटी गोटी करी एगुड़िकु बुझिबा। प्रथम शब्द सार्वभौम। एहार सीधासळख अर्थ हेला भारत निज घरर मालिक निजे। आम देश केमिति चलिबो, आमर नियम कौन हब, से सबु आमे निजे ही स्थिर करिबु, कौनसी बाहर देशर दखल बिना। द्वितीय आसुछि समाजवादी। 1976 मसीहारे एहाकु जोड़ा जाइथिला। एहार मूल लक्ष्य हेला एमिति एक समाज गढ़िबा जेउठी देशर संपत्ति केवल मुठाए लोकंक हातरे न रही समस्तंक भितरे ठीक भाबरे बंटा जीवो, माने आर्थिक असमानताकू कम करिबा। तापरे तृतीय शब्द धर्मनिरपेक्ष। एहाकु भी 1976 रे जोड़ा जाइथिला। एहार अर्थ हेला देशर निजर कौनसी धर्म नाही, सरकारंक आखिरे सबु धर्म समान, आउ प्रत्येक नागरिक निज इच्छा अनुसारे जे कौनसी धर्म पालन करि पारिबे। चतुर्थरे गणतांत्रिक। एइटा तो आमे समस्ते जानिछे, शासन हेउछि लोकंकर, लोकंक द्वारा आउ लोकंक पाई। आमे भोट देई आम प्रतिनिधि बाछु, किंतु कथाटा केवल भोट देबारे सीमित नुहे। एहार प्रकृत उद्देश्य हेला सामाजिक आउ आर्थिक क्षेत्र रे भी समानता आनिबा। आउ शेषरे पंचम शब्दटी हेउछि गणराज्य। एहार अर्थ आम देशर मुख्य कौनसी राजा बा राणी नुहंती जे वंशानुक्रमिक भावे आसिबे। आमर राष्ट्रमुख्य जेमतिकी राष्ट्रपति लोकमानंक द्वारा ही निर्वाचित हुअंती। एहार माने देशर सबुठु बड़ पदवी पाई जणे साधारण नागरिक भी योग्य। तो ए तो गला राष्ट्रर प्रकृति कथा। एबे आसंतु देखिबा आम संविधान निज नागरिक मानंकु कौन प्रतिश्रुति देइछि। एगुड़िक हेउछि सेई 4टी मार्गदर्शक स्तंभ। प्रथम प्रतिश्रुति हेउछि न्याय, किंतु यह खाली कोर्ट कचेरीर न्याय नुहे। यह सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्यायर कथा कहे, माने जाति, धर्म किंबा लिंगकु नहीं काहा सह कौनसी भेदभाव हेबनी, आउ समस्तंकु समान सुजोग मिलिबो। द्वितीय प्रतिश्रुति हेला स्वाधीनता। निज कथा कहिबार, निज विचार रखिबार, निज विश्वास अनुसारे चलिबार स्वाधीनता। हेले गोटे कथा मने रखिबाकु हेबो, एई स्वाधीनता असीम नुहे। एहा एक दायित्वपूर्ण स्वाधीनता जहा संविधानर सीमा भितरे रहिथाए। तृतीय प्रतिश्रुति हेउछि समानता। एहार 2टी दिग अछि। प्रथम, आईन आगरे समस्ते समान, आउ द्वितीय, कौनसी गोटिए वर्गकु किछि खास सुविधा दिया जीव नाही, बरं समस्तंकु आगकु बढ़िबा पई समान सुजोग दिया जीव। आउ चतुर्थ, जहा सबुठु गुरुत्वपूर्ण, ताहा हेउछि भ्रातृत्व। एहा हेउछि भाईचारार भावना। आम देशरे एते भाषा, एते धर्म, एते संस्कृति, तथापि आमे समस्ते भारतीय। एही भावना ही प्रत्येक व्यक्तिर सम्मान एवं देशर एकताकू मजबूत करे। डॉक्टर बी.आर. आंबेडकरंकर एही कथाटी केते गभीर टिके भाबंतु। से कहिथिले स्वाधीनता, समानता आउ भ्रातृत्व एई तीनोटी अलगा नुहे, गोटे बिना आउ 2टा अधूरा। स्वाधीनता बिना समानता मिछ, आउ समानता बिना स्वाधीनता भी मिछ, आउ ए 2टाकू बांधी रखे भाईचारा। अच्छा, प्रस्तावनारे थिबा ए प्रत्येक शब्द कौन एमिति ही लेखा होई जाइथिला? आदौ नुहे। एहा पछरे थिला बहुत वितर्क, गभीर आलोचना आउ केतेक ऐतिहासिक निष्पत्ति। चलंतु से कहानी उपरे टिके नजर पकेवा। एही टाइमलाइन को देखंतु। 1946 रे नेहरूंक उद्देश्य प्रस्तावरु एहार यात्रा आरंभ हैला। 1949 रे एहाकु संविधान सभारे ग्रहण करागला। तापरे 1976 रे एथिरे बड़ संशोधन हैला,
ଆଉ ଶେଷରେ 1995ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହା ଉପରେ ମୋହର ମାରି କହିଲେ ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବନା ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ। ଆଉ କିଛି ମଜାଦାର କଥା ଜାଣିବା। ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ ଭାରତର ନାଁ ଭାରତୀୟ ସମାଜବାଦୀ ଗଣରାଜ୍ୟ ସଂଘ ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା କାଟ ଖାଇଗଲା। ଏପରିକି ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଯୋଡ଼ିବା ପ୍ରସ୍ତାବ 68-40 ଭୋଟରେ ଖାରେଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁ ଯୋଡ଼ିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ମନା ହୋଇଗଲା। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ କେତେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପରେ ହିଁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆସିବା ସେହି 42ତମ ସଂଶୋଧନ କଥାକୁ। ଏହା 1976ରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଥର ଯେବେ ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ 3ଟି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ାଗଲା: ସମାଜବାଦୀ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତା। ହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ପ୍ରସ୍ତାବନା କ'ଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭୂମିକା, ନା ଏହାର କିଛି ଆଇନଗତ ଶକ୍ତି ବି ଅଛି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଏକ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ 2ଟି ମାମଲା ପୁରା ଖେଳ ବଦଳେଇ ଦେଲା। 1960ର ବେରୁବାରୀ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସିଧା କହିଲେ, ନା, ପ୍ରସ୍ତାବନା ସମ୍ବିଧାନର ଅଂଶ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ 13 ବର୍ଷ ପରେ 1973ରେ ଆସିଲା ସେହି ଐତିହାସିକ କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍। ଆଉ ଏଥର କୋର୍ଟ ନିଜ ରାୟ ବଦଳେଇଲେ। କହିଲେ, ପ୍ରସ୍ତାବନା ଖାଲି ସମ୍ବିଧାନର ଅଂଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ଢାଞ୍ଚାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ତେବେ ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରସ୍ତାବନା କେବଳ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦର ସମାହାର ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଆଇନର ହୃଦୟ ଓ ଆତ୍ମା। ଏହାର ମୂଳ ଆଦର୍ଶକୁ ସଂସଦ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରି ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଆ, ପ୍ରସ୍ତାବନା କ'ଣ ଖାଲି ଅତୀତର ଏକ ଐତିହାସିକ ଦସ୍ତାବିଜ, ନା ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍? 1949ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଆଜିର ଭାରତ କେତେ ଦୂର ପୂରଣ କରିପାରିଛି? ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ।